अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो रहा है हस्बे हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। हो पा जुनैद यार, शो में बाकी बातें बाद में होंगी, पहले मुझे ये बताओ कि हम किस तरफ को जा रहे हैं, हमारा फ्यूचर क्या है, आई मीन मुस्तकबिल क्या? कहीं भी नहीं जा रहे, पहले तो शो करेंगे फिर कहीं जाएंगे यार। चलो यानी पैंती सट्टे मुतक्का लगा लिया। ओ भाई जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग यार अपने हालातों सकनात अपनी हरकत चेक क्यों नहीं कर रहे? तुम देखो ना यार, कितने अरसे से ये हो रहा है कि बड़ी बड़ी शख्सियात के बच्चों के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। यार ये क्यों हो रहा है? नहीं तुम यार, ये मामला बड़ी शख्सियात या उनके बेटों तक क्यों महदूद कर रहे हो? माशरे में अब ये चलन आम है। हाँ, बड़ी शख्सियात का मामला इसलिए ज़ेर बहस ज़्यादा आ रहा है या लोगों की नज़रों में आ गया कि वो मीडिया तक एक्सेस हासिल कर लेता है, वरना माशरे में ये चलन बहुत आम होता जा रहा है कि, और मेरा ख्याल है कि तमाम जो वालदैन हैं और ख़ास तौर पर जो बाप हैं, उनको अब ये उनके लिए लम्हा फ़िक्री है इस ये जो सूरत हाल है कि उनको अपने बच्चों की जो तरबियत है वो एक तरफ, लेकिन ख़ास तौर पर वो जो हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि अपने बच्चों को, अपनी औलाद को खिलाओ सोने का नवाला, लेकिन देखो शेर की आंख से। अब तो सोना भी बड़ा महंगा हो गया। शेर की आंख भी नहीं रही ना। हाँ बिल्कुल, शेरों को भी ऐनकें लग गई हैं। मैं तो तुम्हें ये कह रहा हूं कि हम सोने का निवाला बच्चों को खिला रहे हैं, लेकिन हमने शेर की आंख से देखना छोड़ दिया। यही वजह है कि ये बड़ी बड़ी शख्सियात की औलादों के हवाले से नित नए स्कैंडल्स आए रोज सुनने को मिलते हैं। अभी तुम देखो कि कुछ अरसा पहले जरदारी साहब के बेटे के बारे में अफवाहें मशहूर हुई थी कि इंटरनेट पर उनके अफसाने मशहूर हो गए थे। शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे के बारे में स्कैंडल सामने आए थे। मुन्ना सिलाई के हवाले से बाकायदा केस चला। फिर तुम्हारे मुर्शद पाक के बेटों के एक बेटे के हवाले से नहीं, गालिबन तीनों बेटों के हवाले से। तो अभी ये सारे मामलात ऐसे हैं जिनका दोनों बेटों के हवाले से। यार माइंड न करो, मुर्शद के हवाले से बड़े सेंसिटिव हो तुम। यार जितने हुए काम स्कैंडल उतने ही बताओ ना, दो के हवाले से हुए। मैं ये कह रहा हूं कि इनमें से तमाम मामलात, और अब जो ताजा तरीन है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव इशू है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इनमें से किसी बाप के बेटे पर अभी तक बाकायदा तौर पर कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। तमाम इल्जामात महज अभी तक इल्जामात ही हैं, लेकिन बहरहाल उन पर बात की जा रही है। ये जो अरसलान का मामला है, ये भी जिन लोगों ने रिपोर्ट किया है उनका कहना यह है कि ये तायुन करना तो बाद की बात है। इस बात में दो आरा हो सकती हैं और इस बात पर बाद में बहस होगी कि इसमें कोई और इन्वॉल्व था या नहीं, इसके पीछे कौन कौन लोग थे, इसके पीछे पसपर्दा कुव्वतें जो थी वो कौन कौन थी, मुहर्रिकात क्या थे। लेकिन ये बात तो बहरहाल पूरे वसूख के साथ कही जा रही है ना कि अरसलान, डॉक्टर अरसलान जो है वो मिसयूज हुए हैं। उन्होंने पैसे का, यानी उन्होंने पैसे वसूल किए हैं या उन पर पैसे खर्च किए गए। पैसे खर्च करने वाले की नीयत खा कुछ भी हो। हाय 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 यार, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेटा है वो। ये तो देखो ना तुम, चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अखबारों में भी आया, उन्होंने बयान दे दिया है कि मैं कसम उठा के कह सकता हूं कि मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा क्या बिजनेस कर रहा है या क्या कारोबार कर रहा है। नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब को इस बात पर पूरी तरह अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि उन्होंने दौरान समाअत इंतहाई ईमानदारी से बात की है। लेकिन ये हो सकता है कि ये जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, इससे उनको उनका जो मौक़िफ़ है, उनका जो स्टांस है, उसको कानूनी हवाले से तक़वियत मिलती हो। लेकिन दूसरी तरफ इस बात का एक माशरती पहलू भी है जो इंतहाई फ़िक्र अंगेज़ है। वो ये कि हम लोग अपनी मसरूफियात की वजह से बड़े बड़े कामों में इस कदर उलझ गए हैं, दुनिया के मामलात में इस कदर उलझ गए हैं, दुनिया को हम दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हम इस बात से कदरे ला इल्म होते जा रहे हैं अपनी मसरूफियात की वजह से। नहीं, वाकई उनका जो मनसब है, जो उनकी सीट है जिस पे वो फाइज हैं, वो बहुत बड़ी अहम और बहुत ज्यादा मसरूफियत वाली है। आजकल तो वैसे ही हर दूसरे दिन 36 स्कैंडल सामने आ जाते हैं और वो सारे चीफ जस्टिस साहब भुगत रहे हैं। मगर वाकई तुम्हारी बात ठीक है कि माशरती जो पहलू है इसका, वो वाकई खतरनाक। अच्छा, इस मामले की एक और भी सेंसिटिविटी है, नज़ाकत है, वो ये कि एक बाप जब औलाद के हवाले से किसी आजमाइश से गुजर रहा हो तो किसी दूसरे शख्स को जो खुद भी बाप है
اس کو ایک باپ کی تکلیف یا اس آزمائش پر خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے دکھ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک کسی کو بھی اولاد کی آزمائش میں نہ ڈالے. یار میں نے دیکھا کہ کوئی بڑے بڑے نیک لوگ جو ہیں, بڑے بڑے ولی اللہ, بہت بہت بڑے نیک آدمی جو ہیں, ان کے بچے بے راہ روی کا شکار ہو. تم درست کہہ رہے ہو, سوائے اس کے کہ ہم اللہ کے حضور گڑ گڑا کر یعنی اس بات کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی طرف سے کبھی بھی گرم ہوا نہ دے اور اس کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ بچوں کو رزق حلال کھلائیں. بالکل, رزق اگر آپ اپنے بچوں کو حلال رزق کھلاتے ہیں تو یہ بہت بڑی آپ کو قوت فراہم کرتا ہے. آپ پھر دعا کرنے کے بھی قابل ہیں اپنے رب کے حضور کہ میرا بچہ جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہی بنے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے نیک لوگ جو ہیں ان کی اولاد جو ہے وہ ان کی توقعات پر پورا نہیں اترتی, بالکل اس کے برعکس ہوتی ہے. یار آزمائش اسی کا نام ہے نا. اور دوسری طرف یہ بھی دیکھا کہ اللہ معاف کرے بڑے بڑے گندے کریکٹر کے جو لوگ ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ بڑے نیک اور صالح ہوئے. بہرحال دنیاوی حوالے سے یار اتنا تو کیا جا سکتا ہے نا کہ ایک باپ کی حیثیت سے یہ آپ کا فرض بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے بچوں کی جو ذرائع آمدن ہے اور دوسری طرف جو ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کے درمیان کہیں پر اگر آپ عدم توازن دیکھتے ہیں تو آپ اس پر شک کا اظہار کریں, اس کی تفتیش کریں. تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. مطلب اگر میرے بچے نے 8-8 لاکھ روپے کے جوتے پہنے ہوئے ہیں, برانڈڈ گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں, اور میں دیکھتا ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ 17ویں گریڈ میں ہے, تو وہ کہاں سے اس کے پاس پیسے آ رہے ہیں؟ یہ تو میرا فرض ہے نا کہ میں اپنی اولاد پر اتنی تو نظر رکھوں. اور ذرائع آمدن اور معیار زندگی میں جو فرق ہے اس کو دیکھنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. میں مطلب لاہور میں ایک, یہ ارسلان کی بات تو چھوڑو, لاہور میں ایک سابق جج کے بیٹے کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جو سر سے لے کر پاؤں تک اس نے ہر چیز برانڈڈ پہنی ہوتی ہے, لاکھوں روپے مالیت کی. ہاں, بچہ اگر بینک مینیجر ہے تو کپڑے اس کے بینک کے مالک جیسے ہیں تو اسے فوراً چیک کرنا چاہیے. یا بچہ کو چھوٹی موٹی دکان کرتا ہے اور گڈی اس نے میل مالک والی رکھی ہوئی ہے تو اسے فوراً پوچھنا چاہیے. اچھا, اس حوالے سے ایک ضمناً بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف ایک باپ کا ہی فرض نہیں ہے بلکہ گھر میں اگر کوئی بھی جو ایک فیملی ممبر ہے بلکہ ایک باپ ہے, اگر وہ حرام کی کمائی گھر میں لا رہا ہے تو بچوں کو پھر جہاد کرنا چاہیے, اس کی بیوی کو جہاد کرنا چاہیے, اس کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو ذرائع آمدن ہیں وہ اتنے ہیں, یہ اتنی عیاشی, یہ اتنے اخراجات, یہ اتنی تعیشات کہاں سے آ رہی ہیں. اس کو یہ مطلب جہاد ہی ہوا نا کہ آپ اس کو انکار کر دیں, وہ لینے سے, وہ سہولتیں لینے سے انکار کر دیں. ورنہ جی کس کا نہیں چاہتا کہ اس کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں اور جتنی آسانیاں ہیں زندگی کی ان سے فیضیاب ہونے کو کس کا جی نہیں چاہتا. یار میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے بیوی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں آمدن اتنی زیادہ کیوں آ رہی ہے اور کیسے آ رہی ہے. اور اگر اس کے دل میں یہ خواہشات پنپنا شروع ہو جائیں یعنی غلط آمدن کے ساتھ ہی کہ میں نے سونے کے کڑے بنوانے ہیں, میں نے کنگن لینے ہیں, میں نے یہ کرنے ہیں, وہ کرنے ہیں, اس کے اخراجات کی تو یعنی اس کی ضروریات کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. پھر بالکل بیوی کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ بندہ میرا پٹواری ہے اور گڈی اس نے ٹیوٹا کیمری رکھی ہوئی ہے. جب یہ بھرتی ہوا تھا تو اس کے پاس 70 cc تھی اور جس گھر میں میں بیاہ کے آئی تھی وہ 3 مرلے کا تھا اور وہ بھی کرائے کا, اور اب اس نے 4 کنال کی کوٹھی ڈالی ہوئی اور متھے اس کے پہ لکھایا ہوا حاجہ من فضلی ربی. یار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تازہ ترین معاملہ پوری قوم کے سامنے آیا ہے اور بظاہر قوم جو ہے بڑی مضطرب دکھائی دے رہی ہے سارے معاملے پہ, میں بڑا پر امید ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. سیاسی حوالے سے دیکھ لو, معاشرتی حوالے سے دیکھ لو, اس تمام معاملے سے جس انداز میں چیف جسٹس صاحب نے ایک سٹانس لیا ہے اور کل اپنے آپ کو اس کیس کی سماعت سے بھی الگ کر لیا, انشاءاللہ تعالیٰ اس کیس سے بہت زیادہ بھلائی کے پہلو برآمد ہوگا انشاءاللہ. پہلے تو انہوں نے جب آج خود نوٹس لیا تو لوگ جو ہمدرد آدمی ہیں, اچھے دل والے, انہوں نے پازیٹیو سوچی ہے کہ بھائی واہ 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 اپنے بیٹے کے متعلق آج خود نوٹس. اس کے بعد پھر کئی لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ یار یہ بینچ میں کیوں بیٹھ گئے ہیں, ان کا اپنا بیٹا پیش ہونا ہے. انہوں نے وہ اعتراض بھی دور کر دیا, وہ بینچ سے علیحدہ ہو گئے. بالکل قابل تعریف رویہ ہے نا. ہمیں بھی ہر بات کو مثبت انداز میں دیکھنے کی عادت ڈالنی ہوگی یار. ہر بات کو نفی کی عینک سے دیکھنا, ہر بات کو نفی کی عینک سے دیکھنا, یہ عادت بہرحال ہمیں چھوڑنی ہوگی یار. تو اور کیا, یہاں پہ دیکھو تم, ہر بندہ ہی راجہ ریاض بنا ہوا ہے. راجہ ریاض ایک ایسا شخص ہے کہ کوئی بندہ درخت کو پانی دے رہا ہونا تو وہ کہہ دیتا ہے بھائی جی یہ درخت نیچے سے پولا کر رہا ہے, اس نے اٹھا کے لے جانا. یہ کیا فضول مثال دی ہے. اللہ دیکھو اتنی بہترین مثال کو فضول مثال کہہ رہے ہیں. ناظرین یہاں مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के मामलात और पंजाब के बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ सूबाई रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद सलीम साहब, पहले तो मैं आपको ये दाद देना चाहूँगा कि ये जो है आप प्रोग्राम में बड़ा नपातुला बोलते हैं और मेरा ख्याल है कि आपने मैथ्स कॉम के साथ साथ इकोनॉमिक्स की डिग्री जो है वो भी ले रखी है। नहीं राना साहब, मेरे पास ना तो इकोनॉमिक्स की डिग्री है और ना ही मैं इस शोबे का एक्सपर्ट हूँ। काश आप इस शोबे के भी एक्सपर्ट होते तो आपसे ही हम बजट पेश करवा लेते। अच्छा। फैसलाबाद के मौलाना रूम ने क्या खूब कहा है, चिराग लेकर सारे शहर में फिरा, ढूंढे से बजट पेश करने वाला ना मिल सका। राना साहब, मौलाना रोम ने तो कहा था ढूंढे से एक इंसान न मिल सका। ये असली वाले मौलाना रोम ने कहा था। ये जो मैंने शेर आपको सुनाया है ये कॉलेज दौर में मेरे एक रूममेट थे मौलाना, मैं उनको प्यार से मौलाना रूम कहता था। अच्छा, आपके रूम में रहते थे इस वजह से मौलाना रूम थे वो? जी जी, मेरे रूम में रहते थे और कोई टहनी पे नहीं थे रहते। लेकिन मौलाना रोम ने तो इंसान की बात की थी अपने शेर में। तो जो बजट पेश करता है वो भी इंसान ही होता है, वो कोई गानी वाला तोता नहीं होता। गानी वाला तोता वफाक में होता है जो रटा रटाया बजट पेश कर देता। अच्छा, तो आपका जो वजीर होगा वो अपनी तरफ से बजट पेश करेगा? जी हाँ, आमद होगी उसे, इसीलिए तो मिल नहीं रहा। तो राना साहब, वैसे मिल क्यों नहीं रहा आपको फाइनेंस मिनिस्टर? आप फाइनेंस मिनिस्टर की बात करते हैं, हमें फाइनेंस नहीं मिल रहा। ये भी वफाक की साजिश है। अच्छा। ये लोड शेडिंग ने बेड़ा गर्क कर दिया कि हमें वजीर खजाना नहीं मिल रहा। इसमें वफाक कहाँ से आ गया, साजिश कहाँ से आ गई? भाई वजीर खजाना जो है वो तो ढूंढना को मेरे लिए कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। फैसलाबाद में किसी भी अपने कारखानादार दोस्त को फोन करता कि अपना मुंशी भेज दो तो वो आके बजट पेश कर देता। अच्छा। जी, ये लोड शेडिंग ने सारे फैसलाबाद की फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं। मेहनत कश जो है वो बेचारे सारे गांव की तरफ चले गए हैं। मुंशी जो है वो उधर खेतों में गन्ने गिनना शुरू हो गए हैं और जो बेचारे सुपरवाइजर हैं फैक्ट्रियों के वो खेतों में से कब्बे उड़ा रहे हैं बेचारे। और जो फैक्ट्री मालकान हैं वो जिन लूमों के ऊपर कपड़ा बनाते थे वो उन्हीं लूमों पे अब खांडा ले लच्छे बना रहे हैं। अच्छा। और बेचारे गलियों में आवाजें लगा रहे हैं, काटन दे लच्छे, सूती लच्छे, दो कोड़ा लच्छे, हैवालान लच्छे, बनारसी लच्छे और सबसे महंगा जो है वो आरकंडी लच्छा बिक रहा है। और लोड शेडिंग जो है अगर वो इसी तरह जारी रही तो और कुछ देर बाद यही लूमों वाले शुगर फ्री डाइट लच्छे भी इंट्रोड्यूस करवाए। लेकिन राणा साहब, लच्छे तो बनते ही शुगर से हैं। ये रेशमी लच्छा होगा जी, रेशम से बनेगा। अच्छा। तो राणा साहब, जो फाइनेंस मिनिस्टर आप ढूंढ रहे हैं, क्या उसके लिए बुनियादी शर्त क्या है? एक ही शर्त है जी, क्या? बहरा होना चाहिए। पैरा होना चाहिए? क्यों? जी जी, इसीलिए तो मैं लूमों वाली फैक्ट्री से वजीर खजाना ढूंढ रहा हूँ। वहां पे काम करने वाले बेचारे वो लूमों के शोर से, लूमों का शोर बहुत होता है ना, ठकटक 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 ठकटक, वहां खड़े काम कर करके आधे से ज्यादा बेचारे बहरे हो चुके होते हैं। और हमारा तजर्बा भी यही बताता है कि वजीर खजाना जो है वो बहरा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ शोर जो है वो होना ही होता है। और वो जो वजीर खजाना होता है उस शोर को बुला के सिर्फ उसने अपना काम करना होता है, अपनी तकरीर करनी होती है। इतना डर रहे हैं आप? हालांकि पीपल्स पार्टी ने तो कह दिया है कि वो कोई बजट इजलास में शरारत नहीं करेंगे। देखें जी, ये पीपल्स पार्टी जो है हम इस पे एतबार नहीं करते। एक पीपल्स पार्टी पे एतबार नहीं करते और एक ये जो बिजली है इस पे एतबार नहीं करते। अच्छा राणा साहब, आप लोगों ने फाइनेंस मिनिस्ट्री का इजाफी चार्ज तो दे दिया है ना मुश्तबा शुजा रहमान को? जी हाँ, ये भी हमारे कायद जनाब शहबाज शरीफ साहब का मशवरा था। क्यों? उन्होंने जो है वो कहा था कि फैसलाबाद से कोई बंदा नहीं लाना चाहिए बजट पेश करने के लिए, वो बजट में जुगते भी करेगा। अच्छा जी, फैसलाबादिये जो है वो जुगत जरूर करते हैं। फैसलाबाद का वजीर हो या फकीर हो, जुगत करने से बाज नहीं आते। फकीर भी? जी हाँ, मैंने एक फकीर को कहा कि माफ कर बाबा, आगे से मुझे कहता है चल माफ कीता दौड़ जाओ। तो इसलिए ये जो जुगत है ये फैसलाबादियों की गुफ्तगू में होती है। आप भी जुगत करते हैं? जी हाँ, ये जो मैं गुफ्तगू के दौरान करता हूँ ना जी, ये मैं कोई सौंफ सुपारी नहीं खाता। ये गुफ्तगू के दौरान जो जुगत मेरे मुंह में आती है मैं वापस उसे अंदर लेके जाता हूँ। फैसलाबाद का तो हर बंदा जुगत करता है जी। मैंने एक अपने बड़े मोअज़्ज़ज़ दोस्त को उसके बेटे के बारे में पूछा कि मुन्ना कितने साल का हो गया, तो आगे से मुझे कहता है क्यों राणा जी तुसी इन्हू पोलियो दे कतरे पिलाने।
پارٹی اجلاس میں میں نے پی این سے کہا کہ آدھا گلاس پانی پلاؤ تو پاس سے عابد شیر علی کہتا ہے کہ پورا پی لو، آدھا گلاس تے تاڑیاں مچھاں دیاں جڑاں ہی پی جاندی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے راجہ ریاض صاحب بھی تو فیصل آباد سے ہیں نا، وہ بھی جگت کرتے ہیں۔ جی فیصل آباد میں واحد راجہ ریاض ایسا آدمی ہے جسے نہ جگت کرنی آتی ہے نہ جگت کی سمجھ آتی ہے۔ اچھا، اس کے سر کے بال اور دماغ کی جگتیں اکٹھی اڑ گئی ہوئی، وہ بیچارہ جگت کرنی تو کجا، جگت سمجھتا بھی نہیں۔ اسے تو گلی میں کوئی بچہ جگت کرے تو آگے سے وعلیکم السلام کہہ دیتے۔ اچھا رانا صاحب، آپ کے مخالفین پوچھ رہے ہیں کہ مینار پاکستان پر کیمپ لگا کر آپ کیا کر رہے ہیں؟ جوا گراؤنڈ ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ وہاں کیمپ لگا کے ہم لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں، اور کوئی نواز شریف نے شہباز شریف نے گھروں نہیں کٹ دیتا جڑا اتنے تمبو لا کے رہن ڈے۔ رانا صاحب لیکن آپ کی اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ سستی شہرت کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ سستی شہرت کیا مطلب جناب؟ مجتبیٰ شجاع الرحمان منار پاکستان پہ چڑھ کے آگ لگا کے تالاب میں چھلانگ لگاتا ہے، یا میں مونچھوں سے ٹریکٹر کھینچ کے دکھاتا ہوں، یا خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق دونوں بھائی اکٹھے کڑے میں سے گزر کے دکھاتے ہیں۔ بھائی احتجاج کر رہے ہیں، احتجاج کس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں؟ شہباز شریف دا دوانا چٹا نکلا ہے، وہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ رانا صاحب آج کل رحمان ملک صاحب شریف برادران کے بارے میں روزانہ ایک الزام لگا رہے ہیں، آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ دیکھیں جی، یہ جو رحمان ملک صاحب ہیں یہ صرف بدگمانی پیدا کرنا چاہتے ہیں جس میں یہ بری طرح ناکام ہوں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے بدگمان جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو گاؤں میں صرف اس لیے مار کھا لیتے ہیں کہ چودھری کی بیٹی کی شادی پہ چودھری کو کہہ دیتے ہیں کہ چودھری صاحب انہیں پیسے لاؤ جنہ کڑی نے وسن ہے۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یار پا جنید، یہ جو مسلسل امریکہ کی طرف سے ہم پر حملے ہوتے آ رہے ہیں، کبھی ہماری زمین پر، کبھی ہمارے اداروں پر، کبھی ہمارے بندوں پر، اور کبھی ہماری عزت پر، یہ کب تک جاری رہیں گے یار؟ اگر میں ایک روایتی سیاستدان ہوتا یا خدا نخواستہ حکمران ہوتا، اور خاص طور پر تمہارا حکمران ہوتا، تو میں یہ کرتا، میرا جواب یہ ہوتا کہ اس وقت تک یہ حملے جاری رہیں گے جب تک کہ ہم امریکہ کے ٹکڑوں پر پلتے رہیں گے۔ ایک دن میں یہ بیان دیتا اور اگلے دن میں کشکول پکڑ کر وہی ٹکڑے لینے کے لیے امریکہ کے در پہ حاضری دے دیتا۔ تم دیکھ لو پچھلے کئی سالوں سے یہی ہو رہا ہے، ہمارے تمام حکمران، تمام سیاستدان ایک ہی سانس میں یہ بات کہتے چلے جا رہے ہیں کہ جناب یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا، ہمیں یہ تو برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ ہم اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے۔ او بھئی یہی تو ہمارا قوم کا یہی تو سوال ہے آپ سے کہ آپ پیروں پر کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ کیوں آپ ایک دفعہ پوری عزم اور پورے ہمت کے ساتھ آپ امریکی ایڈ کے سامنے نو کیوں نہیں کہہ دیتے یار؟ آپ نے بجٹ بنا لیا، آپ نے اتنی دیر آپ نے امریکی امداد کے بغیر آپ نے گزارا کر لیا، آپ بھوکے نہیں مر گئے۔ اب آپ کو کون سی آفت ایسی آ گئی ہے کہ آپ کا سانس جو ہے وہ اکھڑ رہا ہے امریکی امداد کے بغیر؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یار۔ ہر دوسرے دن ہماری انا مجروح ہو جاتی ہے، جسے اردو میں یخمی کہتے ہیں۔ بالکل، اور تم یہ دیکھو کہ یہ دانستہ طور پر یہ انا مجروح کی جا رہی ہے، ہماری عزت نفس کو دانستہ طور پر بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ تم دیکھ لو پریسلر امینڈمنٹ سے لے کر یہ کیری لوگر بل، اور اب یہ جو شکیل افریدی کے لیے یہ جو نئی امداد دینے کے لیے ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، تم دیکھ لو یعنی پوری تاریخ پر نظر ڈال لو کہ جو امریکی شرائط ہے امداد کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ یعنی بدتریج دیکھ لو کہ شرمناک سے شرمناک تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کی تضحیق کا جو گراف ہے وہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم پستے چلے جا رہے ہیں۔ یار کوئی شعبہ انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ہمارا، ہماری سیاست کو انہوں نے گندا کر چھوڑا، ہمارے بیوروکریسی کو انہوں نے گندا کر چھوڑا، ہمارے حساس اداروں پر انہوں نے الزامات لگائے ہیں، کوئی چیز چھوڑی نہیں انہوں نے۔ اور اب میں تو سوچتا ہوں کہ تازہ ترین حملہ انہوں نے کس چیز پر کیا ہے؟ ہماری ثقافت پر۔ ویسے تو ہماری ثقافت پر ان کے بڑے رقیق حملے جاری تھے، لیکن اب جو ان کا تازہ ترین حملہ ہے، جو یو ایس ایڈ کی طرف سے الزام سامنے آیا ہے، جو رفیع پیر تھیٹر پر انہوں نے الزام عائد کر دیا ہے اور ان کی جو امداد روک دی ہے $20 ملین کی، اب وہ اتنا لغو قسم کا الزام ہے۔ مطلب دیکھو سیدھی بات ہے کہ رفیع پیر تھیٹر گروپ یا اس فیملی سے آپ کو اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کی سوچ سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ان سے آپ کو رقابت ہو سکتی ہے، ان سے اختلاف
اختلاف کیا, ان سے رقابت ہو سکتی ہے, ان سے مخالفت ہو سکتی ہے, لیکن اس پورے گروپ کی یا اس کے جو پورا خاندان ہے اس کی جو آپ کی ثقافت کے حوالے سے جو کنٹریبیوشن ہے, جو ان کا کردار ہے, اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے نا ایسا کنٹریبیوشن. یہ رفیع پیر صاحب جن کے نام کا انہوں نے تھیٹر بنایا ہوا, یہ خود بہت بڑے استاد تھے, اور پھر اس کے نام پہ انہوں نے بچوں نے اتنی محنت کی ہے. یہاں پہ 40-50 ممالک کٹھے کر کے وہ ہر سال فیسٹیول کراتے رہے. اور تم یہ دیکھو کہ جو الزام عائد کیا گیا اس کی نوعیت کتنی مضحکہ خیز ہے, کتنی عجیب و غریب ہے, کہ کبھی وہ یو ایس ایڈ والے یہ کہتے ہیں ان کو کہ جناب ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں, ہم نے جو آپ کے لیے فنڈ مختص کیا تھا اس پر کٹ لگا دیا, اتنا ہی کروانا تھا آپ سے کام, ورنہ جتنا کام تھا, جو ان کو کام دیا گیا تھا, 26 ایپیسوڈ بنانے تھے انہوں نے, وہ تو بنا دیے تھے انہوں نے. اس کے بعد یہ کہنا کہ نہیں جناب آپ پر فائنینشیل امبیزلمنٹ کے الزامات ہیں, آپ نے فراڈ کیا. اچھا یہ بات بھی وثوق کے ساتھ نہیں کہی جا رہی, ساتھ یہ بھی کہ ثبوت لائیں. ساری دنیا کے میڈیا نے ایک دم ان کے ساتھ مل کے شور مچانا شروع کر دیا بغیر کسی ثبوت کے. بالکل حد ہو گئی یار. اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں, یہ رفیع پیر تھیٹر کا جو پپٹ کا تھیٹر ہے نا, جو پورشن ہے ان کا ڈپارٹمنٹ, اس کا پورے ایشیا میں توتی بولتا ہے. اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی, ایسا اچھا ان کا پپٹ تھیٹر ہے. اور یہ لوگوں کو اس لیے یہ خوف چڑھا ہوا کہ یہ پورے ایشیا میں چھائے ہوئے, ہر جگہ پہ یہ جا کے تو اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں مطلب ایمانداری کے ساتھ یو ایس ایڈ کے جو پاکستان میں پروجیکٹس چل رہے ہیں, میں ان سے ساروں کو یکسر طور پر ان کو مسترد نہیں کرتا, بہت سارے اچھے کام بھی یو ایس ایڈ پاکستان میں کر رہے ہیں, لیکن جو ان کا طریقہ کار ہے, جو یہ آپ جو بنیادی آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کیا جاتا ہے, آپ اس کی خلاف ورزی اتنے فلیگرنٹ انداز میں کر دیتے ہیں کہ آپ بغیر کسی بات کے اچانک تمام اصول و ضوابط کو بالکل بالائے طاق رکھتے ہوئے نہ صرف وہ کسی کا بھی کانٹریکٹ کینسل کر دیتے ہیں, بلکہ آپ اس پر اس طرح کے عجیب و غریب الزامات عائد کر دیتے ہیں جس سے ان کی برسوں کی جو بنی ہوئی ساکھ ہے اس کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں. یار میں تمہیں اندر کی بات بتاؤں, یہ اس تھیٹر کے اس لیے پیچھے پڑ گئے ہیں یہ امریکہ والے کہ یہ رفیع پیر تھیٹر کے ایک پپٹ کی شکل اوباما سے ملتی ہے. ہاں وہ پپٹ جو ہے نا جی, وہ جب کمرے کے اندر گھستا ہے نا تو خود تو چلا جاتا ہے, اس کے کان دروازے میں پھنس جاتے ہیں. وہاں سے مجھے اندازہ لگا کہ یہ اوباما سے ملتا جلتا پپٹ. عزیز صاحب فور گاڈ سے کسی بات کو سیریس بھی رہنے دیا میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں, یہ امریکہ اسی طرح کے الزامات لے کے ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے. میں تو کسی وقت وہ دانے بھننے والی ریڑیاں دیکھتا ہوں نا, تو میں کہتا ہوں امریکہ کو یہ نہ کہہ دے کہ یہ جو ریڑی کے اندر آگ لگی ہوئی ہے یہ دہشت گردی ہے, اور یہ دہشت گرد نے ہاتھ میں داتری بھی پکڑی ہوئی ہے, اور یہ داتری دیکھو یہ تو رشیا کی ہے. ناظرین چند اشتہارات کے لیے مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. عزیز صاحب اس ہفتے کس قسم کی مخبریاں آپ کے پاس؟ قسم پوچھیں. یار تم یقین کرو کہ ایک بچہ مجھے کہتا ہے یہ صاحب جب آپ ڈش کرتے ہیں اللہ جانتا آپ انگلش ہیرو لگتے ہیں. بچہ جو تھا بیچارہ نہ سمجھ, نہیں میں نے بھی اسی لیے برا نہیں منایا. لا جناب جو پہلا سانپ ہے وہ یہ غمگین سانپ ہے. ہمارے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحب, ہائے ہائے نام شام پوچھنے کی ضرورت نہ کرنا, میں تمہیں پہلے بتا دوں. نہیں پوچھے گا سر. اتنا میں بتا دیتا ہوں کہ وہ وزیر اعلیٰ صاحب جنہوں نے اپنے کمر کے ساتھ 2 پستولیں باندھی ہوتی ہیں اور جو ہارلے ڈیوڈسن سپورٹس موٹر سائیکل بھی چلاتے ہیں, باقی کیا رہ گیا؟ باقی کیا رہ گیا؟ یہ تمہیں پہلے ہی پتا تھا. اچھا چلو بتاؤ. اور جن کی شادی بھی ایک ہوئی ہے نئی اور وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو سپورٹس موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھا کے سیر سور بھی کراتے ہیں. لو جناب عالی, غریب وزیر اعلیٰ ہوئے نا جو اپنی بیوی کو بائک پہ بٹھاتے ہیں, بیچارے غریب وزیر اعلیٰ یار. وہ بائک وہ 50-60 ہزار والی نہیں ہے, تمہاری اتنی 2 گڈیاں آ جائیں جتنے کی وہ کلی موٹر سائیکل ہے. یار غریب وزیر اعلیٰ مانو یا نہ مانو. چلو پھر اور غربت سن لو. ان بھائی صاحب نے دبئی میں ایک بندے کے ساتھ پارٹنرشپ پہ کاروبار شروع کیا تھا. پچھلے دنوں وہ بندہ جو ان کا پارٹنر تھا وہ ان کا 6.5 ارب روپیہ لے کے تو غائب ہو گیا. یار یہ تو بڑا ظلم ہوا ہے بیچارے غریب کے ساتھ. ظاہر ہے غریب آدمی ہیں بیچارے, یاد اپنے صوبے میں رہتے بھی نہیں, کبھی اسلام آباد کبھی کراچی. اچھا اس کا مطلب ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ تو وہ نہیں ہے, اور نہ ہی پنجاب اور نہ ہی خیبر پختونخوا.
باقی کون سا صبح بچا. اچھا چلو یار اچھا نہیں یار ابھی کہیں اور طرف بھی شک جا سکتے ہیں. چھوڑو یار خدا کا واسطہ انہوں نے پہلے 2 پستول کمر کے ساتھ باندھے. یہ وہ بیچارے درویش آدمی ہے, بھول جاتے ہیں کہ میں نے پستول بھی لگایا ہوا ہے. ویسے صحیح کہہ رہے ہو, میں نے سنا ہے کئی دفعہ پیچھے سے پستول نکال کے اس کے ساتھ بوتل پینا شروع ہو جائے. اگلا سام یہ سن لو, یہ جو تم ابھی رونا رو رہے تھے نا اولادوں کے متعلق, بڑے بڑے لوگوں کے بیٹوں کا, اس حوالے سے ایک اور کارنامہ سن لو. ہمارے ایک صوبے کے سابق وزیر اعلیٰ صاحب کے صاحبزادے نے کچھ عرصہ پہلے دبئی سے 35 لاکھ روپے کی ہاتھ پہ باندھنے والی گھڑی لی. 35 لاکھ؟ اب اللہ لوگ کے یہ تم اندازہ کرو کہ گھڑی کے اندر 12 گھنٹے ہوتے ہیں. اس بچے نے 35 لاکھ روپے کی گھڑی خریدی ہے, تقریباً 3 لاکھ روپیہ گھنٹہ پڑا ہے اسے. اپنے مخبر کو دوبارہ فون کرو, پوچھو تو صحیح کہ اس نے گھڑی خریدی تھی یا گاڑی خریدی تھی. گھڑی 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 تمہیں گھڑی گھڑی بتا رہا ہوں کہ گھڑی. حد ہو گئی ہے یار ویسے تمہارے والی بیٹی. غصے میں پھر سام چھوڑتا ہوں. جی جی لو جناب, اگلا سام یہ ہے کہ جناب بابر امان صاحب جنہیں پیپلز پارٹی سے دیس نکالا مل چکا ہے اور آج کل بیچارے بالکل فارغ ہیں, اور ان کی سارے دن کی صرف ایک کوئی مصروفیت ہوتی ہے وہ کیا کہ وہ سارے محلے کے بچے اکٹھے کر کے کہتے ہیں کہ بیٹے گرمی بہت ہو گئی ہے, میرا پتر ہاتھ اٹھاؤ, دعا کرو بارش ہو. اور دعا کے بعد پھر گھر چلے جاتے ہیں. مخبر میرا یہ بتاتا ہے کہ وہ اس پارٹی میں واپس جا رہے ہیں جس میں وہ شروع میں تھے. کس پارٹی میں؟ وہ جماعت اسلامی میں تھے شروع سے, پتا تمہیں؟ میں نے تو نہیں کہنا, میں تو منور حسن صاحب کی بڑی سخت عزت کرتا ہوں اور ان سے ڈرتا بھی ہوں, اس لیے میں یہ جو کہہ رہا نا اسی پارٹی کی بات ہے. اب وہ جو پارٹی ہے وہ ان کو قبول کرنا چاہتی ہے یا نہیں, اس کا فیصلہ بھی سامنے نہیں آیا, مگر مخبر میرا یہ کہتا ہے کہ واپس اس پارٹی میں جانا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ کچھ دیر تک ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے اور اس میں اناؤنسمنٹ بھی کریں. بڑا حادثات زمانہ ہے. یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی اناؤنسمنٹ کی تو یہ نہ ہو کہ حافظ سلیمان بٹ صاحب کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہیں نہیں. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. وزیراعظم گیلانی عام کمرشل فلائٹ کے ذریعے کراچی پہنچ گئے. میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے. ہائے 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 ہائے, دیکھو ذرا میرے مرشد سادگی اور بچت میں سب کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں. ایک عام فلائٹ سے گئے ہیں کراچی, رستے میں ایئر ہوسٹس نے مرشد کو دیکھ کے کہا ہاں مرشد تسی کتنے. عام سواریوں میں بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ ایک بابا بیٹھا ہوا تھا, اس نے مرشد کو کہا کہ پترا ذرا میرا بیگ اتنے رکھ دے. مرشد نے رکھ دیا, حلیم طبیعت کے آدمی ہے. پھر وہ بابا جی نے کہا کہ پتر میری گل سن, میں ذرا سون لگا, میں ملتان اترنا, میں نہیں جگا دے. پھر مرشد نے کہا کہ بابا جی آپ ملتان کے ہیں تو مجھے نہیں پہچانا. پھر بابے نے کہا کہ ہاں مرشد تسی سادہ فلائٹ چکے تھے, کدھر ریٹائر تے نہیں ہو گئے. ایسے ہی بولتے چلے جا رہے ہو, پوری خبر سن لو. مرشد نے کہا کیا ہے تمہارے نے بعد میں؟ کیا کہا ہے جی؟ انہوں نے دوران خطاب بتایا کہ میں کمپنی کی مشہوری کے لیے عام جہاز پر نہیں آیا, بلکہ میرا جہاز خراب ہو گیا تھا, اس لیے پی آئی اے پر آنا پڑا. آپ بتاؤ کیا کہتے ہو؟ تو ٹھیک ہے نا, میرے مرشد سچے آدمی ہیں, جو سچ ہو وہ بتا دیتے. میرے مرشد کو کوئی مشہوری کی ضرورت نہیں ہے. میرے مرشد تو اللہ معاف کرے اتنے مشہور ہیں, قطرینہ کیف نہیں اتنی مشہور جتنے میرے مرشد مشہور ہے. میرے مرشد کو ان مشہوریوں کی ضرورت نہیں ہے, جو سچ ہے انہوں نے بتا دیا, ٹھیک ہے. میرے مرشد تو ایک دفعہ ملتان میں ایک نہر میں بندہ ڈوب گیا تھا, میرے مرشد نے چھال مار کے بندہ باہر نکال لیا. ساری پبلک نعرے مارنے لگ گئی, تالیاں بجانے لگ گئی. میرے مرشد نے کہا نعرے نورے بند کرو, یہ بتاؤ مجھے نہر میں تکا کس نے دیا تھا.
वजीर पानी और बिजली अहमद मुख्तार ने कहा है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। आप बब्बर शेर लगे हैं अहमद मुख्तार साहब। पीपल्स पार्टी आइंदा जो करेगी एलानिया करेगी, होनी है बस लोड शेडिंग, कर लो जो करने हैं। पूरी खबर तो सुन ले आगे। सुनाए जी सुनाए। कह रहे हैं बहरान हल करने की बजाय जेबें भरने वालों को फारिग कर दूंगा। वजीर मसूफ ने तो जवाब दे दिया कि बहरान हल नहीं होता मुझसे, बहरान हल करने की बजाय जेबें भरने वालों को फारिग कर दूंगा। हेलो यार क्या कर रहे हो? वो कह रहे हैं कि जो लोग बहरान हल नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी जेब ही भरते जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लूंगा। अच्छा, मैं समझ रहा था वो ये कह रहे हैं कि बहरान हल करने की बजाय, यानी बहरान मुझसे हल नहीं होता। नहीं वो तो अंडरस्टूड है, बहरान कब उनसे हल होना है, ये तो बात है उन्होंने तकल्लुफ़न की है। अच्छा। असल बात वो ये कर रहे हैं कि ये जो लैंडमैन जेबें भर रहे हैं ना, इनके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन। लाइनमैनों के बारे में नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वापडा के अफसरान हैं, उनके बारे में कहा। और यार उन्होंने जेबें भरने की बात की है, लैंडमैनों को जेबें लगी होती हैं, अच्छा। जो अफसरान होते हैं उनको बोरे लगे होते हैं। बस यार पाजना, तुम मानो ना मानो, ये 2-3 दिन से जब से अहमद मुख्तार साहब आए हैं, लोड शेडिंग कम हो रही है, ये मानोगे तो। इसका क्रेडिट अहमद मुख्तार साहब को नहीं जाता, बल्कि वो तो इत्तेफाक से मौसम अच्छा हो गया। नहीं तो मौसम अच्छा भी तो उनके आने की वजह से ही हुआ है। क्यों? वो सबज कदम लेके आए हैं तो मौसम अच्छा हुआ है। ओए अक्लमंद, सब्ज कदम जो है वो मुबारक के मायनों में नहीं कहते, मुबारक कदम नहीं होते, इसका उलट मामला होता है सब्ज कदम। अच्छा, मैंने तो समझा कि सबज कदम सब्जे की वजह से कहते हैं, सब्जा हरियाली खुशहाली। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी पर मामूर गैर हाजिर 8 कांस्टेबलों को मुअत्तल कर दिया गया। हाँ भाई, खाम खाई मुअत्तल कर छड़िया वजीर आला साहब ने। अल्लाह जानदा स्यापा पाया इस वजीर आला ने सानू। ਇਹਦਾ ਵਾਪਸ ਨਾਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਦਮੇ ਆਲਾ ਰੱਖਿਆ ਟੁਰਦਾ ਹੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਭੱਜ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਬੱਸ ਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਸੀਟਾਂ ਫੁੱਲ ਸਨ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੱਸ ਨਾਲ ਨੱਸਣ ਡਿਆ, ਤੇਰਾ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬੈਠਾ ਬੱਸ 'ਚ, ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਰਲਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਖੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਤੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਧਰ ਕੈਮਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾਮ ਰਾਦਾ ਤੇ ਪੱਖੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਰੀਆਂ ਪੱਖੀਆਂ ਹੀ ਲਿਆਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਛੱਲੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਛੱਲੀਆਂ ਵੀ ਭੁੰਨਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਚੌਰੀ ਕਫੂਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਕੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਪੈਸੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਵਫਾਕ ਨੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ऐसी गल है, मैं मेरे मुंहों निकली है तो मैनू मुअत्तल कर छड़िया। यार उन्होंने तो 8 बंदों को मुअत्तल किया है। ओ जी मैनू कल्ले नू कीता, धुप च उत्थे बैठे हन, मत मारी ही गर्मी नाल, ओ मैनू मुअत्तल कीता नहीं तो दूजा सिपाही अगे होया, बगैर वेखे ही ओनू कहंदे ने तैनू मुअत्तल च करता तू जांदा क्यों नहीं है, वो भी मुअत्तल हो गया। तीजा अगे होया तो कहंदे ने तैनू मारा फड़ के, मुअत्तल हो गया, तो फिर अगे आ गया, तीजा भी मुअत्तल हो गया। चौथा बेचारा आगा आया तो कहंदे ने तू मुअत्तल दा मतलब नहीं समझदा, दौड़ जा इत्थों मुअत्तल है तू, वो भी नस गया। अठे दे अठे बेचारे इंजे ही मुअत्तल होए जे। मुअत्तल दा मतलब ही ये हुंदा है, मुअत्तल मुफ्त च तले गए। मेरे दिल दियां गल्लां दिल च ही रह गईयां, मैं कर ही नहीं सकिया गल, पहले ही मुअत्तल कर छड़िया ने मैनू। क्या बातें करनी थी तुमने? कहना की ही जी, मैं कहना ही जनाब वजीर आला साहब तंबू ते इत्थे ला ही ले जे, नाल 10-12 बकरियां भी रख लवो। बकरियां दा दुध बड़ा महंगा विकदा, फड़ के मुअत्तल कर छड़िया ने। मुअत्तल करना नहीं सी वजीर आला ने, राणा सनाउल्ला ने शिकायत लाई है। क्यों? बस मेरे मुंहों गल इहो जी निकल गई, राणा सनाउल्ला मुंह ते हत्थ वाली पक्खी मारन डे आ। मैं क्या हजूर एवें हत्थ थकाउण डे हो, मुछां लुहा छड्डो ते मुंह दी गर्मी मर जाए। यार राणे सनाउल्ला ने शिकायत लाई है तो या परवेज रशीद ने शिकायत लाई। उससे क्या कह दिया था? भाई यार परवेज रशीद तंबू चो मुंह कढ़ के बाहर मीनारे पाकिस्तान वेखण डे आ। मैं एवें कह बैठा, मैं तसल्ली नाल तंबू च पवो, इन्ने जिन्ना वधना ही वध गए आ। मैनू अगों गुस्से नाल कहंदा तू मैनू पागल समझना, मैं कहा नहीं जनाब, आ जिहड़ी मैं नां कीती है ना, मैनू लगदा मैं इहदे तो मुअत्तल होया।
जापानी साइंसदानों ने ऐसी हांडी तैयार कर ली है जिसमें डोई चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमान से जी शुक्र है जापानियों ने कोई चज की इजाद भी की है। अब मैंने पहली फुर्सत में ये हांडी खरीद के घर ले जानी, हर डोई उठा के बाहर फेंक देनी। हाँ हाँ, घर में भी इतनी गर्मी में हेलमेट पहन के फिरना पड़ता है। तुम भी ये 2-3 हांडियां बुक करा दो। अपनी बात करो, सिर्फ अपनी। हाय, हमें कह रहा अपनी बात करो। अभी जब ब्रेक होनी है ना, इसने फौरन लैपटॉप से ईमेल करनी है जापान, डू यू हैव डोईलेस हांडी। इतनी नाशुक्री ना करो तुम इन अंग्रेजों की और जापानियों की। जब इन्होंने वॉशिंग मशीन इजाद की थी तो लकड़ी वाला जो थापा था उससे तुम्हारी जान छुड़वा दी थी इन्होंने। फिर जब गैस वाला चूल्हा इजाद हुआ तो फूंकनी और चिमटे से जान छुट गई थी तुम्हारी यार। दुआएं दो उनको। बस अब दुआ करो कि अंग्रेज किसी दिन कागज की जूती बना देना। हाय 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 हाय, फिर ये दुनिया महफूज हो जाए। कमर का नाम दुनिया रखा है बेचारे ने। बहुत अच्छे, मेरी दुनिया महदूद ना करो। जो इधर पड़ती है वो किधर गई? नाज़रीन, ये सब कुछ था हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।